Ukoliko pratite redovno YouTube kanal, onda ste upućeni u sistem reciklaže koji stalno provlačim kroz epizode. Balkon Biobašta se sastoji od kompletno recikliranih posuda. Dakle, svaka posuda je u upotrebi, a nikada ne kupujem s akcije, već recikliram sve ono što se nalazi po nekakvim štalama, tavanima ili u skladištima. Tako i sa baštom, ovdje sam već upotrebila cigle. Vidite kako su zarasle ove cigle i crepove za postavljanje permamodela, a sada ću postaviti paletu. Upotreba paleta u baštovanstvu nije ništa novo, ali ću ja sada da iskoristim, da postavim permamodel i da usput obavim setvu i presadnju. Pre svake epizode odlazimo u market, to je moja bašta, gdje berem sve ono što mi je potrebno za taj dan. Ja sam već uveliko u berbi, ubrala sam listove kovrđavog sibirskog kelja i mladi luk i sada je vreme da uberem i jedan kupus. Ovo je kupus koji sam šišala prošli put. Evo ovdje ima još uvijek puževa, vidite puž sa strane, koga ćemo samo ovako ovdje da spustimo. Bio je prvi mraz i kada se desi prvi mraz, ovako velike glavice kupusa su spremne za berbu, tako da ću ovu glavicu kupusa odneti danas u kuhinju. Treba će mi za ovu berbu obe ruke, tako da idemo sada nakon ove berbe dalje do ostatka zimske zone. Kao blizanci. Daću vam jedan vrlo važan savjet. Praziluk koji je prolećni, dakle ovaj kamuš, on ne može da izdrži zimu. Evo vidite šta se dešava kad je jako mokro, on se lista i to postane nekako mekano, kao neka paučina koja se raspada i oštećuje se. Dakle, morate da znate da se prvo iz bašte bere kamuš, a onda ostaju zimske sorte. Ovo je zimska sorta, neki gigantski zimski, ali vidite, ono uopšte nema takvu osobinu kao kamuš. Kamuš se lista odozgo. Tako da je to meni za obrok, to će ići jako teško sada jednom rukom i neće baš. Praziluk. Jako lep primjerak. U bašti je zastupljeno 6 sorti praziluka i karentan je taj koji će me hraniti zapravo najduže. Došla sam po celer i po crnu rotkvu. Vidite kako je lep primjerak celera. On je bukvalno samo ubačen u permamodel. Pogledajte epizodu. To je epizoda sa Konstantinom gdje sadim i grašak i celer. Evo vidite kako lep primjerak. Biće mi potrebne obe ruke ili možda neće. Ajde sada da vidim da li ga mogu ovako. Vrlo lako uzgoj celera i stalno podsjećamo u svakoj epizodi da uskoro počinjemo sa setvom. Šta sadimo u decembru? Sadimo celer, paštrnjak, obe vrste celera, kupusarice i šupaše repu. Vidite kako je lep. Baš je lep. Sada ću da vratim ove viškove. Permamodel ide izvučen samo ovaj koren. Dakle, uskoro setva paštrnjak, peršun, ovaj korenaš, obe vrste celera, kupusarice i praziluk. Bićete obavešteni na vreme. Moja korpa u baštinskom marketu se polako puni. Idemo dalje prema zimskoj zoni. Pozdravlja vas Milja. Evo, mačke su u berbi sa mnom i ja želim upravo ovakav market svima vama, jer to je vaša šaka otpora
koju pružate industrijama, bez obzira koliko se to vama čini beznačajnim. Svako od vas pruža svoj otpor jednom glavicom kupusa. Berba kupusa je tek počela u mojoj bašti i sada ću imati kupusarice u kontinuitetu, jer zapravo ovo je njihovo vreme, one izdržave ekstremne minuse. Ja sam ovdje ubrala mladi luk, mrkvu iz tunela, vidite kako je dobra mrkva, lisnati kelj, nešto paprika koje su preživjele mraz, celer, crnu rotkovu, prazi luk i ovaj kupus. I vidite, to je meni već sasvim dovoljno za obrok, jel, to i jeste suština, da imate dovoljno za obrok. Ubraću još blitvu, salatu i rotkvice. Da bih uopšte postavila ovu paletu, vidite da je ovdje uslojavam, ovdje je već bio permamodel i svašta sam ja tu bacila i uslojila. Potrebno je da pokosim ovaj deo, jer ovdje je ostala trava da bih nadogradila permamodel. Kada postavim, onda ću vam pokazati kako je potrebno prvo napuniti ovu paletu, pa tek onda obaviti sadnju. Pre toga da vidite moje lepe rotkvice. Evo, ubrala sam i rotkvice i idem prvo da skuvam obrok. Kako ono se kaže, prvo treba zaliti kuvara pa tek onda jelo. Dakle, prvo treba napraviti hranu da bih imala snage za rad u bašti. Svaki dan je ista slika, berba korpe iz moje bašte. Moja bašta je upravo taj market u koji ja odlazim i imam sve što je potrebno za obroke danas. Rotkvice, salate, mladi luk, prazi luk, različite kupusarice, korenaste biljke, peršun, paškanac, zatim celer koji je ubran, rotkve, rotkvice. Mislim, to je zaista meni dovoljno za radost, zato što znam da sam sve ovo ja sama uzgojila. I meni je vrlo bitno da obavim berbu u svakoj epizodi, kako biste vi učestvovali u samoj berbi, pratili da ja to zaista berem, jer ovdje je reč o istini i doslednosti. Ovo je moguće postići u vašoj bašti ako pređete na biološke metode, a rezultat dosledne primjene bioloških metoda je upravo no-dig sistem koji vas hrani tokom čitave godine. Ovo jeste zaista obilje. Ovo je sada pokošeno i kao što vidite ovdje ima puno kuhinjskog otpada i kabastog materijala. Uslojavam jednako kao da radim permamodel, kao što sam rekla, ovdje jeste bio prošlogodišnji permamodel, zapravo nije prošlogodišnji, on je ove godine postavljen i naravno da se mora raditi novo nadzemni permamodel, zato što ovdje se nije humificirala zemlja, zapravo i nije bio mnogo aktivan permamodel. Permamodel mora da bude aktivan da bi došlo do humifikacije, jer je potrebno da ovdje imamo puno biljaka, jer se u predalu korena nalaze mikroorganizmi. Ukoliko nemate permamodel u pogonu, namerno se tako izražavam, onda i nemate adekvatnu humifikaciju tokom sezone. Imam puno organskog otpada, vidite tu je kesten, tikve, svašta je ovdje i sada ću sve to da uslojim, a prvo je potrebno da izmerim paletu. Širina, odnosno dužina, konkretno ove palete jeste 1,20 m i 1,20 m je idealna širina u biouzgoju. Tako da ću ja da iskoristim upravo širinu ove palete i radit ću setvu ne po dužini nego širini. Dakle, svaka ova traka će imati 1,20 m i na 1,20 m ću raditi setvu. Potrebno je sada da ovu paletu uklopim u permamodel. Uskoro će i mrak. Imam dve palete, njihova dužina, odnosno za mene širina je 1,20 m. Pa ću ih spojiti. Ovdje imam već postavljen materijal. Dakle, potrebno je ove palete ugraditi u permamodel.
Ja sam već uradila dole uslojavanje. Vidite, kabasti materijal. Kuhinski otpad, ima pepela, đubriva, svašta je ovdje stavljeno. I dodala sam još sveže pokošenu travu i sada ću vam pokazati zapravo kako to treba da izgleda. Sada ću prvo da postavim ove palete. Tu je potrebno malo više posla raditi s rukavicama, zato što ovdje ima puno kuhinskog otpada, pa ću vam snimiti kako ovo zapravo na kraju izgleda. Ovo je još uvijek radna verzija, ali želim da vidite kako izgleda ova faza. Ja sam onaj sloj kabastog materijala, organskog otpada, đubriva, mešavine sjena i trave stavila palete. I naravno morate da ih izravnate ako koristite dve, one moraju da budu u ravni. A lako se može to sve poravnati time što dodajete seno s jedne i s druge strane ili travu. Ono što je sljedeća faza jeste da sve ovo napunite sjenom i travom. Evo vidite, bukvalno je sve napunjeno. Svaka ova pregrada, vidite koliko je to puno. I sada ću tu, nakon ovoga, pre svega da napravim obruč od trave oko ovih paleta. I nakon toga ću raditi gnezda i tunele. Vrlo se lako rade tuneli, zato što ovdje imate postolje i samo se napuni zemljom. Vidite kako je to jednostavno. Sa ove strane će ići trake, različite su palete. Sa ove strane će ići trake, odnosno tuneli. A sa ove strane mogu da koristim i setvene trake i da radim gnezda. Zapravo jako mi se sviđa zato što je ovo 100% zero waste. Ja znam da imate mnogo ideja šta možete da radite s paletama, ali ovo je jedna od mojih, a to je da je iskoristite za kreiranje permamodela, jer će vam olakšati setvu u tunele i gnezda. Idem dalje, vidjet ćete kako ovo konačno treba da izgleda. Ovo je sada završna faza uslojavanja. Vidite, ja sam potpuno ušuškala ove palete u seno i travu. Ostale su samo trake. Pogledajte kako to sa svih strana izgleda. Dakle, bukvalno sam palete ugradila u permamodel. Jako je lepo i bit će vrlo jednostavno zapravo raditi. Evo ovdje se možete čak i najbolje vidi koliko je to zapravo visok sloj. Tu negdje 35 cm. Sada je potrebno da napunim ove trake i da radim setvu i presadnju. Ovako izgleda kada napunim ove trake. Napunila sam mešavinom zemlje, komposta i krtičnjaka. Možete da mešate samo đubrivo i krtičnjak, nemojte da kupujete kompost iz apoteka. Ako nemate kompost, imate šumu. Ako nemate ni šumu, onda imate krtičnjake. Potrebno da koristite ono što imate, da bi bilo zaista zero waste, a ne da kupujete sada upakovanu zemlju za cveće ili ne znam, presadu. Dakle, ja sam ovo napunila, bile su mi potrebne 3 kante od 10 litara. Da bih sve ispunila, nije potrebno toliko, jer sam s ove strane gdje je šire mogla da radim zapravo gnezda, gdje me ne treba ništa osim malo zemlje u gnjezdima, ali ja hoću na ovako širokim trakama nešto drugo da uradim. Tako da ovo sada spremno zaliću, ali evo, mačke su gladne, pada mrak, nastavak sutra. Sada smo već u sutradan, 27. novembar, juče je bio 26. Započela sam snimanje i već je pao mrak, kratak je dan. Sada je osvanulo maglovito jutro, nisam sigurna da je nešto svetlije nego kada je mrak,
ali ja ću zato da završim snimanje epizode. Ovdje sam pripremila sadnice, ali ono što želim da vam kažem je sljedeće. Ove palete, odnosno kompletna ova perma palet gredica je okrenuta sever-jug, dakle ona je okrenuta u suprotnom smeru nego što ja uvek naglašavam kao bitnost. Bitan je taj smer istok-zapad, zato što ovdje govorimo o ekstremnoj mešovitoj sadnji, kada je bitno da svaka biljka dobije dovoljnu količinu svetlosti. Ali šta je ovdje dobro? Sve ove trake koje su napunjene, odnosno ovi procepi na ovim paletama su okrenute istok-zapad. Prema tome ja ću imati jako dobru orijentaciju. Da sam suprotno okrenula ove gredice, to bi verovatno bio problem, zato što ću ovdje imati smenu kultura. Ovdje će biti mahunarke, kupusarice, paprike, dakle to su neke biljke koje zahtijevaju dovoljnu količinu svetlosti, a pritom želim da kombinujem i visoke biljke kao što su paradajzi i kukuruzi. Ja sam ovdje pripremila sadnice. Ne želim sada da radim setvu semena, zato što je već jako hladno kod mene, ali imam puno sadnice i ono što ću odraditi jeste sadnja luka. Luk će ići iz onih malih lučice. Ono što vam stalno naglašavam je važnost velikog broja sadnica u svojoj bašti. Ja imam ogromnu količinu sadnice. Sadnicama mogu da opskrbim puno baštovana, ali i sebe. Tako da uvek mogu da budem kreativna. Ovo su sadnice keljova koje su počele da rastu na tom svom mestu, odnosno u rasadniku, pa ću ih prebaciti. Imam puno nevena. Ovdje je blitva, različite boje blitve. Ovdje je jedna vrsta radiča, jako lepe sadnice, ali bacit ću samo jedan. Zatim postrna repa. Ovdje imam peršun. Ovo je zapravo celer. Ovo su sadnice celera i ovo je paštrnjak. Želim jedan začinski deo na ovom mestu i ponovo ću vas podsjetiti da uskoro idemo sa setvom tih kultura. Ovo su cvekle, puno sadnica cvekle, naravno peršun i salate. Nansen salata, mada imam i te julske salate kao sadnice još uvijek, ali bojim se da je za njih kasno. Mada i te julske salate mogu da izdrže minuse, ali ne mogu onaj ekstremni minus 15, prema tome neću ih ubaciti u gredicu. Ono što je bitno još, ubacit ću puno lukova i pre toga ću ponovo obaviti berbu, jer ja sam vama snimila berbu za jučerašnji dan, 26. A sada idemo da vidite šta sam ubrala danas. Ovo je sve inače prolećna zona koja ide na sređivanje. Ovo je današnja berba i želim da vidite koliko je zapravo obilna. Imam sve ono što mi je potrebno, Hoffmanove kelerabe, one su tek krenule, bit će veće, ali ja ih volim kad su male. Imam još uvek nešto spanaća, rukula. Inače moram da vam naglasim da birate naturelu, to je rukula ova reckasta, jer većina je navikla da kupuje upravo ovu rukulu u marketima i kada nađete seme rukule, kupite bilo koje i onda vam se ta rukula baš ne dopada. To sam zaključila na konsultacijama s baštovanjima. Dakle, na slici pogledajte uslikan upravo ovako reckastu rukulu. Ovo je, kako se ovdje kaže, zelen za supu. Mrkva, paškanat i polomila sam koren. Vidite kako je on debeo, ali ja sam polomila dok sam vadila. Peršun. Celet sam juče izvadila baš veliku glavicu, odnosno koren, tako da mi više ne treba, a ovdje je zaista jedna svaštara. Puno praziluka, puno keljova, blitve, mladog luka, crne rotkve. Našla sam čak i jednu tikvicu koju mraz nije uništio. Ovo je jako mnogo keljova. Danas sam napravila pogačice sa keljovima i to ću vam nešto kasnije pokazati. Već sam pravila uštipke s keljovima, obožavam kelj i kelj je zapravo fantastičan zato što je to ta naša zimska hrana. Imam ovdje tikvice koje su ostale u bašti.
i hoću da vam pokažem šta je zapravo bitno. Bitno je da šišate keljove kad počnu ovako da se glaviče. Evo, svo ovo lišće koje je oštećeno možete da skinete i ostavite njemu. A ostatak mladog lišća možete da koristite, kuvate. Kupusarica je kompletna jestiva, dakle od korena do lista. Svaki ovaj list je jestiv, bez obzira što je izbušena, ali nešto je potrebno ostaviti i biljkama, a nešto nama. A nešto i prevatorskom lancu. Vidite, tu ima i dosta i puževa, domaćih belih, zatim dolazi ovdje gavrilo, tako da za svakog po nešto. Sada je 11 sati, ovo je moj prvi obrok. Kao što sam više puta naglasila, obrok je neophodno i zaraditi kod sebe. Napravila sam pogačice od keljova. Isplati se da obiđete sve kupusarice, da skidate listove kako biste napravili ove hranljive pogačice, gdje dominira lišće keljova. Lišće je pre toga neophodno obariti kako bi bilo mekano i na taj način lakše ga zamesite u ovo testo. Ovo je jedna od tikve koje sam pokupila, vidjeli ste prethodni kadar. I ovo je kolač medeno srce koje pravim od svojih džemova. Jako mi je važno da koristim i sve resurse iz voćarske sezone. Pravi se kašikama, brašno, nešto šećera, džemovi, cimet, kisela voda ili obična voda i tako. Samo kašikom onda se sve ovo ispeče. Nakon ovog obroka ja ću biti spremna za sadnju. Supa od različitih zelenih biljaka se kuva i to će biti topao ručak nakon sadnje. I ja sam gotova sa postavkom kombinacije paleta i perma modela, odnosno ugradnja paleta u perma modele, i ovo je jako dobro ispalo. Iskoristila sam stare palete, imam ih još 5, tako da ću nastaviti ovih dana. Dobila sam gredicu 1,20 m širine, 2 m dužine. To je sasvim dovoljno, odnosno uklapa se ovdje, zato što je ovo što vidite pod mrežama su zapravo borovnice. Sa druge strane se nalaze gredice koje čekaju, to je prolećna zona koja treba da se pripremi. Vrlo sam zadovoljna kako je ispalo. Nisam radila sa sjemenima, zato što je, kao što sam rekla, već kod mene prilično hladno i ima puno sadnica. Ali vi možete napraviti sebi sadnice još uvijek i da ih prebacite u perma modele, odnosno ako želite da se igrate malo ovom reciklažom, jako je zanimljivo. I ovo će zapravo biti vrlo funkcionalan perma model. Evo da vidimo šta sam ovdje sve odradila. Napravila sam fantastične kombinacije. Ovdje su keljevi, sadnice, nećete verovati ovako izgledaju sadnice kod mene. Radič. Ovdje sam ubacila blitvu, puno lukova. Ovdje je sve ubačan luk. Vidite, ovdje je ubačan luk, preko njega sam stavila zemlju. Celer, još blitve s ove strane. Kombinacija paštrnjak i cvekla i salata. Možete da se ponašate kao da sadite u saksijama zapravo. Ovo je veličina manje žardinjere. Ovdje imam puno lukova. Neven, kao što sam rekla, radič, vidite kako je lijep. I Milja je lepa. Jako je hladno već. Zatim salata, pored radiča. Idemo dalje. Ovdje sam puno salata, sadnice salate nansen. Još uvijek se može presađivati salata, blitva i salata. Ovdje imam peršun koji je ubačen u ovu usku zonu. Ovdje sam iskoristila ove 2 spojene daske da bi ovaj list ne bi sada prekrio salate. Želim da list pada preko ovih dasaka, da bude čist i da ga mogu rezati. Zatim još lukova. Prednost je što možete da gazite po daskama, kao što sad ja gazim. Blitva, lukovi, vidite još blitve. Posadila sam Milju.
Posadila sam milju, mačka je posađena. Još salata. Razmak je nešto manji, ali ja ću brati manje glavice. Zapravo razmak mora biti 20 cm. Ovdje je neprimjereno mali razmak, ali kao što sam rekla, braću male glavice. Ovo je cvekla. Evo, blitu smo već vidjeli. Ovo je postrna repa. U kombinaciji sa salatama možete se igrati tako jer im je razlika u vegetaciji. Ogromna postrna repa će uskoro dospeti, a ova salata će me sačekati tamo u rano proleće. I ovdje je ubačen celer i još nevena. Vidite kako to dobro izgleda. Jako sam zadovoljna. Iskoristila ove palete i igrala se, što je najlepše od svega. Igrala sam se i napravila dobru poziciju da mi to sve mačke gaze. Evo još jedna ideja kako možete da budete kreativni. Pokušajte. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrija na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.